पावर मैंने बधाई लेना थी। हमारे আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো, আল কোরআনের আলো ঘরে ঘরে জালো। বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত, বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত। কোরআন সুন্নাহর আলো ঘরে ঘরে জালো, কোরআন সুন্নাহর আলো ঘরে ঘরে জালো। সরকার কি আমার সরকার কি আমার आप लोग लास्ट कर मदनी की आमद मरहब, फरशे की आमद मरहब, सैयद की आमद मरहब, सैयद की आमद मरहब, आमिर की आमद मरहब, जाहिर की आमद मरहब, नादिर की आमद मरहब, यासीन की आमद मरहब, आका की मिलादत मरहब, है जिसमें मिलादत मरहब, जोड़े बोलो मरहब, चिल्ला कर बोलो मरहब, शर्माना छोड़ो मरहब, शर्माते क्यों हो मरहब, चिल्ला कर बोलो मरहब, जरा जोड़े बोलो मरहब, आका की मिलादत मरहब, आसमान भी सुन ले मरहब, जमीन भी सुन ले मरहब, आका की मिलादत, जरा जोड़े बोलो जरा धीरे धीरे मरहब, जरा ऊंचा बोलो मरहब, शर्माना छोड़ो मरहब, हाथ उठाकर बोलो मरहब, झंडे लहरा कर बोलो मरहब, सरकार की आमद मरहब, मुख्तार की आमद मरहब। আমার নবী তোমার নবী বিশ্ব নবী, সবার নবী আমার নবী বিশ্ব নবী মুস্তাফা। কোরআন সুন্নাহর আলো ঘরে ঘরে জালো, কোরআন সুন্নাহর আলো ঘরে ঘরে জালো। বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত, বিশ্ব নবীর আগমন শুভেচ্ছা স্বাগত। আজকে মোদের ঈদের দিন, বিশ্ব নবীর জন্মদিন, আজকে মোদের ঈদের দিন, বিশ্ব নবীর জন্মদিন, আজকে মোদের ঈদের দিন, বিশ্ব নবীর